For their first league meeting with Roscommon in 13 years, Kerry make 3 changes in personnel following last weekend's loss to Dublin. Brian Kelly returns in goal, Aidan O'Mahony is restored to centre-half back, while Jonathan Lyne dons the number 10 jersey. Meanwhile, the Rossies have named the team which is skipper this week by midfielder Ian Kilbride. A couple of late changes this week see Conor Daly and Cian Connolly come in on the forward line, and they come in place of Niall Kilroy and Senan Kilbride. Híl will se namdas na lads se beidir rá tá gaire hart agus a raiglig inis go gávíle sa séideag. Sinné agus is tólam tá darcha sin sa grúpa nómh agus hamí goléirigh súla a spáanta sa bhad níos fearr agus caithfar creadúnta úirta Black Lea leiste an deir seachtain in Chicata bhí siad san arás agus is iad champíní fé láthair agus tá sé dachar an lábhan uachtar áltarthú mar a chunach mé ó réir so se lá difriúil tethe difriúil agus hamídigh súla rúmión cinnte nómh. Niall Kilroy is out. Niall picked up a knock in the Monaghan match, a dirty knock, and he has a dirty ankle on him now for a few weeks. But he made a great effort to actually declare himself fit, but just yesterday evening the doc had to call a halt, and Senan Kilbride hurt his back in training on Thursday, and we just don't want to take a chance with fellas that are carrying injuries, because it's a longer year ahead of us, so it's not all about the league as well. So we have to mind them and make sure they're right for when we need them, and that's where we are. So Conor Daly is in and Cian Connolly is in. If you were to face into round 3 with nothing on the board, as in 0 points, how big a setback would that be? It's not really a setback, it's just the reality of it. I mean, believe you me, we have thought about worst case scenarios and where we might pick up points and where they're going to be difficult. So we'd be very realistic about where it is. But every game that we play in Division 1, we're going to be trying fierce hard to get the points. And if we keep doing that, one of the days we're going to meet a team that's just off a little bit, and you never know where you pick up points in this division is my analysis of it, because there has been some very strange results now, even this weekend already. Anna Clown agus Cian Tua sin botún beagán is seo dhéanamh agus na himróirí ar fad. Seoltachan Cian ag Killian Young, Barry John Keane mar Spruck agus Stephen O'Brien, beidir treis cúnaí i bhalar tú. Ach tá ní róta buinteach aige, sian sa réist. Imirt Einach, Darren O'Sullivan, Sugarí Buckley, agus imon na bro aige chuir a bharas aige siúd an ghair tóiste go hálan ar fad agus a chiad scór. Mór na réist agus tá go leor takeíochta Darren O'Sullivan an sa, trastan sa agus dianta go manú well dianta cadú méidáire thuairtóibh ach sinné Barry John Keane gorta beagánach ní dóna go réan. Agus tá sé chuir dhéis agus ar fór rialige. Drocheann san á Barry John. Chlártha chomaithe go do faointí dul tá fad a réist agus an bautas an imirt anna chliiste agus tá siad ar a bhrithúnsaí. The big Carl Craig legan nuas agus an Fairlar Park and Ishinda Smith, Johnny Buckley fácan a Yowick, Shin scored and sco on Gickamach, no go gréich neuchar a an Park art scored. Yeah, agus an difriach mór ná crucadúr sos an bhíseach an bótas an sá rimmert an son. Caideamach síos an bótas an agus nuair a chuiseach an Cian anna luas léire hen son. Quintnach beag Fintan Craig leis a bheith son, seoltasteach aige Ian Kilbride. Captain na fórne, gafa go maithiste agus an bán cimát a fé go dílar fadan san aige, Conor Devaney. Tóca tapa go ríis, Devaney gan éon bhílar. Iirecht ar chuailín an son agus tá an bheirteiste agus tóilm sásta leis sin agus ort scór ar fad agus stóilm go bheith Carl Craig a daimsigh. Asar scór an son agus feos mar a dúríos take Roscommon níos mó manín in Ishico. Beganin goya taku lo have actually níos fusa scóráil an déobh san a bhíonn ach sár scór agus initially. Chelm na pelladier cosantóirí bhela ach na cos céim na burger bíd a chastechan sa agus donna go bhhail sé deire hir nadidir a bheith chunig leis a bas deirigh ach na cosa tu go leotha gar Roscommon son. Ja, Brian ó beaglí thug an pasta agus beidir gribh sé ceartaige Brian tuairt féin bád é hénig agus inis seansaige Roscommon iad hénig meachtar an bhrithúntaí. Chutha bra oscailt agus Roscommon inis a dul á neart go neart. Scoilte féag sé bhadamach gúnta stéile head the score and son agus a b'né Craig a ríist. Sár scór a bhíonn na stólam go bé Tomáint chun Cian an bótas an Cathal Craig sa deire agus ciúis na bróige úsáitige agus nadidir béh le cúige go bhíonn stólam go bé sár scór an bótas an ríiste Cathal Craig ach. Beaglí chofadas an suas Van Bark
ach Roscommon agus iad a crahú go maithan sa. Ní léon áras fé sin, gúla maithan san, neart má léire agus críoch álinn eile an trusa ge Ciarán Murta tá sé gafachan cín. Gafachan cín agus é tiltte go an 10 nóma tá sé go mór nuachtar an is timpplair lára chuirt tá níos má muína go meas na tusathe agus ní léon ag lára tuairt faoi scór na Luig Fitzmaurice. Ciarínis agus iad a bhad ón na Gaelí Córic in de Smith, Buckley chur a gágus fichar seo rís Cathal Craig de sé chola se seo de Roscommon nach bhfuil siad sásta le pointe is stáilm gúilm pointe ábhran na ceart go leor feite go de bhaíoch beir sé ceartga cúla ebrú. Ja, nadir de seo an béir go bhac sér a dhéigen nach nó cénig an bótasan hí cúlathe mach sér a rís Craig a Tomán chun cí nó go spás ágáilte go Craig. Bhí fear le stig béidir amach sé slánathe chuige ar chiacaimse ige riimiiste nach í léon dóteach go chuirse stóil an hénig ná chuirse an lábhar a bhréon nach Inda Smith a bhfuil lena chuise. Well, is toch gur hitsear a dalhagus an fell in a live agus na bhein leisige ar i méid nach pescéile scéal Harris se hanise a caintear Harris a son Harris an drasnáin ag Craig Finton Craig a réist agus nábí Mirt agus béir meach an ceachtain fálamha in Jovach buteach ge Murta ceann bra agus a réist lapadáiste Roscommon ar an mearna a bhéadú agus tá sé hénig sásta leis agus tá an brat ort agus a réist bearna lá na parca suas Smith rééis teachta dír ar a mearna feitan sa réist chu David Murray sa chluiseacht bégur sé carta ge Murray an Peter Hoganach tócaigh Smith an cúla buinte ge siúd fós ann de Roscommon Cian Connolly ile fear ghearige Connollyach tá mo rinneistig sásta le sin beidir an ceannas bhar fós. Sin scóróach mar a dúéis bhí seantige David Murray a faointe hénig go Hogan tá bótas an slánig sé go dtí Inda Smith agus nuair a bhfuil sé an pula ach an fearsa Cian Connolly hí sanna hóca le seo ag le canis roiin na dó chun cín a Bernie mór a oscailte meas cúlathe Kerry agus caiith sé éis sin caiith sé légan dhéanamh méáil ar son nach Caide láthar na huaire a ríist íochail curtha ar siúd casamach an tarna bóta. Pas na beagach neidir léon chrut ceartar in nimmer tuthe ge Ciaríoch níos tá stáil de Neil Collins an fód seastacha Tommy Welsh. Collins chuir chun talúna ge agus sin éon grása caiintear níos tuisce bhí sé dtíir ibre obair bhaithríoch agus tá sé déanta sanna ge. Ja, an clyde tras Chuir fáile cochúin, Stephen O'Brien, it's a riimiis, dianta go díal ar fad agus tá sé nach an chúlinis, bheit sé broga chuir le sé, sin cúil a bhachail, bhí dua agus saithar a buint le sin a chana chúil. Ja, chuéis darná solam a bhig seileh a móthir an clíáin, chuir sé tras na go dtí paslá a go dtí Stephen O'Brien a bhí annachid le déanamh ige stocha. A chu bhanachid cos céimna leis beidir son. Bhí stíorach nérá bhíon riimiis son fiúáin bhí cos céimna tócaige agus a ríist an son sá immertó Stephen O'Brien ach riimiis son ar fada stóil an beidir go dóg sé ach é sin rá a bhí bert timpeall ar agus seans. Beidir an chiad achaid na scoile tríos na lá, stechan sa, bhí seo beaglí ríist. The Goyle Chin Johnny Buckley, I'm Shekel, Rimisha Sachlahe, agus Dirich Femarin, Nis Tushke, Paintanias. Ja, agus a puintas an team to get Johnny Buckley, Hosna Shane Tushak, son or a Vincha and Chad. No Walsh, because Sean McGamrach, we son, never hit the Ritter Host all and son after her. Ja, agus in Chiva. Barry John Keane, agus an chuide smódas de kick an na séir aige seo réasúnta bog tróna. Imsún succession dianta ge Smith ar deir hir. Bháisteach fósa titim cé go tí fachta beáin éidirach Smithiris a gháil chun Keane agus special ar passer náiste agus tá sé gafaláistí den lína lán chúil agus sin anna scór ar fad leis a gitóg agus ceanna gádóig in urin. Agus tá I chéad córaigh sin ar fácan na dheog ige fémar a bhí O'Brien níos tuisce ile géarach ró géar a stóliam agus curtha ar chlé agus ar fóra inniuh. Nós a gnáim siúr se chun O'Brien Harry John Keane samúil go leor mar spruch an trasa feitiiste ige Harris a trasnáin hálóin gref sé feir ar chúl mátá. Sin sár chaid isteach ó Stephen O'Brien á. Na ceálach ar fad sa tarna leise.
Roscommon inis Eric Clehanach da si treisich a blúisteach David Morris a chlúiseach agus tá Berna pointach an táistigh beaglí wachil déanana bhéir austar fadan san chnicseach ige an chún túirt agus hasre sa bhearna bail fós ige Roscommon deannig point an bhert agus tá sé sin aimse an sanna chu neda beit de bhaíir deir hir a chríochnig ach a réist dúracht agus tíhil le fiscin it son. Ja, agus muín a rís machchan cína dáanta chéile cúla chéirí bhí annach go héaránach sin éon puintach tí. Griffin a rís fear gur bra leis sciú de húdchan cín. Donna chamáilte agus pliasc do ghuala builte siúd an son an dáimhre déile chéile ó nis bhí sé sin mí chialmhar ige donna chamáilt. Amara chu donna chun báta son agus fice sé carta dubhan sa cínún son Ní deidir dianta fós aige. Nis an chéad lebh nuachsa sin ná go mo ghuala aber chom é sin ghuala ghuala céimi de réise tam cinnte an bhfuin Niall Daly a gannéinge an éon ghairda súrastig mar spruk deisce héin beidir túirt fena chéile córic an méid sin dianta chuis céim leataíh agus bhfuil sé críochtnathe go slachtmhar tá go daon hénig ag Stephen O'Brien. Sár immer tar fadó Stephen O'Brien agus ceanna tusa his feartha ag Kerry an óh ní léon dó na hebh son ach an spás a bhí ag an bóta son a chamáin sé chun cín tascan ar fad an luasa ag daoine clú é seo dhiiscint. Well, mé teorin Ar fadí dhéanamh agus na cluí a sé dachar teachtaisteachar an saoil son ach ceann son druiche an ceart. réist muid Roscommon i legan na pelle nuas. Lís mó passan live ag Roscommon nach seachún Niall Daly. Lís mó kickan a cuiisiige círíocht a deisiid ige Craig an agus tá paint aimse ige ach an meisih a cháisih son na raimse sin líon. Ja, ní léon dó níl sé sásta le sénig bhí sé dul go an bád ach bhí fuileach spás ige nadidir chaánig an spás an chlónig sé isteach bhí ferige Kerry hir an lína áráid ach níl sé sásta le sénig sin seans glór an son ach puinte stoch aimse ige. Nu met die geulis katje sa tarna lesha en era ach seachún cían canlénis Roscommon ríis gan éon scáfén spéidirthe Craig ríis agus tá san tuchaisteach go hálan fad painted an géatscáin son ag Cathal Craig. Sár scór agus sé seo an feartha fáil na scórna de Roscommon an sin éon carú puinte dul an fachtaige nómh agus brú díomhar agus a gcuineh na gaothe Sár scór agus Dianta go maith an trosan a ríiste gai brianna beaglí níor roiád amach chun an spruc a chaimsú. Bhfuiltisteach aige, tá an aideach go háirne agus tá an crinnis leis agus tá Roscommon iad áine bhucha gafach an cín a ríist. Ja, agus ví rání slótha beidir goach na cosige Roscommon na nónatí darnacha agus tá sé sin le fiscint in éisiigin agus é de tomáin chun cín agus Imróí Kerry chuide go féchan 6 troms na cosa camerach anna faointan sunnaige ceará marta ceann anna hápa. Agus ní donna go leach trí cíine is na scóna sanna tá takeáil chican na séir stáilim na chuile ó nimmirte go Roscommon agus Cathal Craig a réist ag gluiseach na meach féin barc ceann tácht a chaile buit an sunnaige. Bháisteach glanta léthe ach sprid agus menama Roscommon inis a dul a méid an sa. Gúla maithaige Darna Sullivan agus tá an chiicséir buite chomaithaige. Bhí inis chafara. Ach tá pointí sáinna buachtain agus an táileo an son ó beaglaí dí chéile córa capós a chiún an áde ach de hep an son chian canlaí an telefach amháil chiúí teachtamach Finn Fitzgerald Fachtar Nash i g fear na grócach Trastan na park a grí fear na gailteachta níis ach dul dá an ceansan na cimara de stig agus barach ó teisiir na chitóg cían canlaí pointe sa chéad le agus bhí sé níos a chomgraí lín an chúil ach tá ó Sullivan treis bag amach beagán ní bhuine sé pointe amach ach an áir leis an lapaí agus tá sé buite stig an sanna get Tommy Wells de Kerry an bhróig chud leis a bellige ach gan crína daoine an dáthebh ach a réist pass live agus tá an sló le ceangalansa ach Roscommon beg Kevin McStay agus Fergla Donald an na hásta go deo leis a spátas agus beisiid
an the Brodún má gairin da pointe gáiltan sagus tásaige diagwite sin stiúra dibna cruilí gá cheann atra inis agus sé fearra chuin is stáilm Kieran Marta scóráil. Ja, sár faointin sunna bhríon chafara hanna sé rís ó Botún Barry Sullivan a tacht amach agus Cathal Shine san ád ceart ach nar a hanna sé stachaí in de Smith fós. Os chun fé mé nóma tuis ó scóráildar agus cá sé a dhéana hocrú síos drob Botún beaga ní léon bhainte go le tacticí just Botún ó imróirí agus ní féidir leis an déhlína. Tá amach le Kieran Marta do Roscommon tá sé seo go díal tá sé fearúil agus tá sé críúil go háire chafara ó Roscommon ach a míorfar am ó déanach a ríistare deis a get Cillian Young tuc a fehváide blokáilta bhuchailge Sean McDermott. Action den sco. Action den sco chafara annach chud Botún an dáhéamh ach ní sé seo hart go fós a bhríon hámaige Kerry be kick chuig féidir stad beidir greibh sé de ceartta go puinte thógant an báta son. A chanamh leáil géibhre dóin son de Roscommon Sean McDermott. Nis mar sin mór an muteach an tuairt bheith féinte nó me sé dúirigh seo heilig an isteach dro na cearnóige bige gáineomad chuig second díag le dul. Ní fláinna tá fersa tuc a tréachta in dá tagart gon montáiste ó heh aclíochta a hálófat a Roscommon takas a bliana beidir sé tuairt bheith féintach a sé Nuair chuir sé isteach dín lína lántasteach roiigh sé 5 na de chéirí chomá sarfla héimar aige. Tá mar a chéintseh se sé an náir chéile a chu ríist a bhar ní chuirigh sé seo éon bhairigh féin spéir Roscommon Rianna Beagley agus Brendan O'Sullivan teachtasteach san a gáir Rory Hickey a ddíirigh siocháin i dhéanamh eachtaire ach tá scúchan troda seachas chun immerthe in sé chuide cosá duine sínteach necasa an áiríre an Dordan Morden san Ronan Daly táir a dalamh tá sár fada talúnt a Dave Howelden barc tá gortú tála a David Murray a Dave Eile. I dólam go bhfuair sé an puile bhríon má fiochan tú an sáir river a fiche trí is a régan a fuair. Cad dhéanana Ciarísteach bhfuil ceist go ar moltóir catá fá catá pointe feite an son tá bratáir de heistigh. The whistle to come, and the whistle does finally come, and Roscommon have come to Killarney where they have beaten the kingdom, and the Roscommon fans in the stand absolutely overjoyed. Final score, it's Roscommon 14 points, Kerry 1 goal and 10. It's a huge boost, Ger. You know, the 2 points now going into the break. You know, if you're stuck on 0 and someone said you're looking up the table, and we really wanted to come down and give a big effort, big performance, and thought we probably would have enough because we have a fair bit of work done. But we made it so hard on ourselves, you know. I think we're absolutely deserving of the win, but made it so hard on ourselves. I think we missed too many chances when we had our periods of dominance, Ger, and to be fair to Roscommon, they kicked great scores both halves, and when they got their opportunities they took them and they converted, whereas maybe we didn't. Well, it certainly was a gutsy performance from Roscommon, and they were clearly well pleased with that effort in Killarney. I suppose, Tomás O'Shea, another thing about it was they brought a decent support with them down to Killarney this weekend, and to put up that kind of a performance after really, I guess, spilling the result last week in Kiltoom. Definitely, Michael. They should have won above against Monaghan. They came down. It's obvious that Kevin McSay and Fergal O'Donnell have put in a huge effort in terms of preparing this team for the National League. They came down. They actually learned from last week where they closed out the game. That game was up for grabs in the last 10 minutes. They performed very well. They scored they tried hard all day long. They scored some great scores today. They deserved their victory. They would have come down here probably at the start of the year if you had told them they were coming down to Killarney to win. It would have been a tough one to say, you know, but I do think that Kerry struggled in key areas. I mean, last week against Dublin, I thought they were shocking. Yes, they're missing a lot of players. Yes, it's early, but we can't rely on those excuses. You know, I think defensively we were caught out so many times in the last 2 games. You know, we have to look at that. I think we were very sloppy. The amount of ball we gave away, the amount of turnovers. You know, and I suppose you'll have to question, do we have strength and depth? Yes, we're missing a lot of guys. But I don't think we have the strength and depth that other top teams have. You know, possibly Dublin have the biggest squad in the country, but today I think, or the last 2 days, we don't have the strength and depth we'd like to. Mind you, I suppose, Kerry, we've seen that happen before with Kerry, poor start of the year, and obviously